Hi, Mary now. Happy New Year. Miss you too, guys. Anong ganda-ganda? Ang ganda ng shades mo. I'm good. Hi Wendy, Happy New Year. I'm here sa... Saan ba to? Glorieta ba to, Che? Moy, asan tayo? Green belt pala. Miss you guys. Yes, green belt. Manonood kami ng Avatar 3 hours. Hi Mika, I miss you. See you sa 10 sa Baguio. Hindi nyo kayo mag-Baguio. Outfit lang ako na may miss ko umoutit eh. Lagi ako nakapagdala. Bota. Yes, Baguio. Naku, Timmy, kasama ako sa Baguio. Naku. Tara na, mag-shimo din Australia na tayo. Mika. Pasyal mo na kami dyan. Hi daw. Hi ka. Hello. Hi kayo kay Moy. Moy, oh, hi daw. Hello guys. Hindi pa rin tapos. Hi Giselle. Ay, si Riri ba yung Power Pop Girl? Ito. Si Val. Yeah, Riri. Oo, si Power Pop Girl yan. One of the Power Pop Girl. Miss ka na daw ni Ella, Moy. Hi, Ella. Happy New Year! And bala, bet mo si Moy ah. Are you gonna be in Cebu, ma? Yes, I will be there. Because I'm with Gary Beatrice. And then, nandiyan ako may show ako dyan. Kalma nyo. Kaya announce yan, ha? Magkikita-kita tayo dyan sa Cebu. Marahab mga hintaya! Mali.
Cebu-Cebutas ng pet ko. Tara na, mag-Cebu ka na, whale shark. Manifesting you for... Thank you. Ala, nagposa ba middle kid? Wala ba? Andiyan na si Jem, mag-end na ako. Bye guys! Pretty date. Thank you for my beautiful smile, pretty date. Andiyan yung food namin. Sa 16, 17, 18, 19 ako nandun. Pero ang show ko 17. Ay, 18. Sige, end mo. Baga sinulog mismo yun. Sunday yung show ko. Miss you too. Saan ka tonight? Saan ba? Manonood kami ng Avatar. Nandito kami sa... Saan ba to? Greenbelt o ano? Greenbelt? Greenbelt. Shay, yung bulso ko sa January 30 pala siya, hindi siya December 30. Sorry, what harder I can. See you sa debut or see you sa debut on February 7. See you. Game na, mix na natin spaghetti. Spaghetti. Sige na guys, bye-bye na. Bye-bye everyone. Abay ka siya.